নমস্কার, রামকৃষ্ণ মিশন মিডিয়া নেটওয়ার্কে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। গতকাল বেলুড় মঠে শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণর 190তম জন্মতিথি উৎসব পালন করা হয়েছিল। সেই উৎসবের সমস্ত দৃশ্যগুলি আপনারা সকলে দর্শন করুন। भव भय भंजन पुरुष निरंजन रतिपति गंजनकारी यति जन रंजन मनोमद खंडन जय भव बंधन हारी जय जन पालक सुरदल नायक जय जय विश्व विधाता चिर शुभ साधक मतिमल पावक जय चित संशय त्राता सुर नर वंदन विजर विवंधन चितमन नंदनकारी रिपुचय मंथन जय भवतारण स्थल जल भूधर धारी शमदम मंडन अभय निकेतन जय जय मंगलदाता जय सुख सागर नटवर नागर जय शरणागत पाता भ्रमतम भास्कर जय परमेश्वर सुखकर सुंदर भाषी अचल सनातन जय भव पावन जय विजयी अविनाशी भक्त विमोहन वरतनु धारण जय हरि कीर्तन भोला गद गद भाषण चित मन तोषण ढल ढल नर्तन लीला मति गति वर्धन कलिवल मर्दन विषय विराग प्रसारी जड़ चित चेतक भव जल भेलक जय नर मानस चारी जय पुरुषोत्तम अनुप
संयम जय जय अन्तर्यामी खरतर साधन नर दुख वारण जय राम कृष्ण नमामि जय राम कृष्ण नमामि जय राम कृष्ण नमामि जय राम कृष्ण नमामि। এই ছিল আজকের এই ভিডিওটিকে যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটি লাইক করবেন এবং কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করবেন। আমরা রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন নিয়ে আবার নতুন কিছু ভিডিও নিয়ে আসবো। ততক্ষণের জন্য আপনাদের সকলকে জানাই ধন্যবাদ এবং নমস্কার সকলকে।